Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you are all fine. Today we are going to discuss about the human rights. That is our lesson number 15. And in this chapter we will study what are human rights and why are they important. Human rights means इंसानी हकूक. ह्यूमन राइट्स से मुराद वो हकूक हैं जो किसी भी इंसान को उस वक्त हासिल हो जाते हैं जब वो पैदा होता है. ये हकूक इंसान को किसी ख़ास मुल्क का शहरी या किसी ख़ास मज़हब के फॉलोअर होने की वजह से ही नहीं मिलते, बल्कि सिर्फ इसलिए मिलते हैं कि वो एक ह्यूमन बीइंग है. चाहे वो किसी भी मुल्क का शहरी हो, किसी भी मज़हब से इसका ताल्लुक़ हो, काला हो या गोरा, अमीर हो या गरीब, ये तमाम राइट्स उसको विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन मिलते हैं क्योंकि दुनिया में मौजूद तमाम इंसानों की वैल्यू और डिग्निटी इक्वल है. Now, these are some human rights, that the right to get education, freedom of assembly and association, freedom of movement, right to choose a religion, freedom of speech, right to get true information, and the right to press and thoughts. These are some human rights that every person has a right to get. Now, why these rights are important? ये rights क्यों अहम होते हैं? ये राइट्स तमाम ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इन्हीं राइट्स की मदद से एक इंडिविजुअल एक रिस्पेक्टफुल, पीसफुल और डिग्निफाइड लाइफ गुजार सकता है. नाउ वी विल डिस्कस द सम बेसिक ह्यूमन राइट्स इन डिटेल, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक. व्हाट आर ह्यूमन राइट्स? इंसानी हकूक क्या हैं? All human beings are born with some basic freedoms. तमाम इंसान कुछ बुनियादी आज़ादियों के साथ पैदा हुए हैं. राइट्स यानी कि हकूक विच अलाउ देम, जो उनको इजाज़त देते हैं टू लिव देयर लाइव्स इन अ सर्टेन वे, अपनी ज़िंदगियाँ एक ख़ास तरीके से गुजारने में. यानी कि ये राइट्स उनको अपनी ज़िंदगियाँ एक ख़ास तरीके से गुजारने की इजाज़त देते हैं. These rights are universally known as the human rights. ये तमाम हकूक आलमी तौर पर इंसानी हकूक कहलाते हैं. Here are some basic human rights. कुछ बुनियादी हकूक या कुछ बुनियादी इंसानी हकूक ये हैं. The first right that we will discuss in this chapter is the right to life and freedom. के जिंदगी और आज़ादी का हक. Everyone has a right to life and to live in freedom and safety. यानी कि हर शख्स को हक हासिल है कि वो अपनी ज़िंदगी आज़ादी से और हिफाजत से गुजारे. The right to life and freedom. जिंदगी और आज़ादी का हक. Everyone has a right to live. हर किसी को रहने का हक हासिल है and to live in freedom and safety. और आज़ादी और हिफाजत से रहने का. Nobody has the right to treat another as a slave or hurt them in any way. किसी को भी ये हक हासिल नहीं है कि वो किसी दूसरे के साथ गुलाम के तौर पर सलूक करे या किसी भी तरह से उसको तकलीफ दे. The law is the same for everyone. कानून हर एक के लिए एक जैसा है. No one can put another person in prison without proof and trial. कोई भी शख्स किसी दूसरे को बगैर सबूत या आजमाइश के कैद में नहीं डाल सकता. Now, the next right that we will discuss is the right to food, clothes and shelter. यानी कि खाना खाने का हक हासिल है, पहनने के लिए कपड़े भी होने चाहिए, ये हक भी हासिल है हर इंसान को, और रहने के लिए घर हासिल करने का हक भी हर इंसान को है. The right to food, clothes and shelter. खुराक, कपड़े और पनाहगाह का हक. Food, clothes and shelter are the essential needs of any human beings. खुराक, कपड़े और पनाहगाह किसी भी इंसान की लाजमी ज़रूरियात हैं. We need to eat food to live, grow and work. हमें रहने, पलने बढ़ने और काम करने के लिए खाना खाने की ज़रूरत होती है. Clothes protects our bodies from heat and cold. कपड़े हमारे जिस्मों को गर्मी और सर्दी से महफूज रखते हैं. इट इज़ एवरी पर्सनस राइट टू हैव क्लॉथ्स टू वियर. हम में से हर शख्स का ये हक है कि उसको पहनने के लिए कपड़े मिलें. वी ऑल नीड अ रूफ ओवर आवर हेड्स. हम सबको अपने सर के ऊपर छत की ज़रूरत होती है. A home gives us shelter and protects us not only from the wind, rain, heat and cold but also from physical harm or danger. एक घर हमें पनाह देता है और ना सिर्फ हमें हवा, बारिश, गर्मी और सर्दी से बचाता है बल्कि किसी भी जिस्मानी नुकसान और ख़तरे से भी महफूज रखता है. The next right is right to work.
کام کرنے کا حق، یعنی کہ ہر شخص کو یہ فریڈم حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے لیے کسی بھی کام کا انتخاب کر سکے، یعنی کہ اگر وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو وہ ڈاکٹر ہی بنے، اگر وہ پائلٹ بننا چاہتا ہے تو وہ پائلٹ ہی بنے، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ ٹیچر بنے تو اس کو اس بات کا حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ ٹیچر ہی بنے، یعنی کہ کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، اپنی آزادی سے اپنے پروفیشن کا، اپنی جاب کا انتخاب کر سکتا ہے۔ دا رائٹ ٹو ورک، کام کرنے کا حق، ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو ورک، ہر ایک کو کام کرنے کا حق حاصل ہے۔ ٹو بی فری، وہ آزاد ہو، ٹو چوز دیئر ورک، اپنے کام کے انتخاب میں، اینڈ ٹو گیٹ پیڈ فار دیئر ورک، اور اس کو اس کے کام کا معاوضہ بھی ملے۔ اف اے مین اینڈ اے وومین ڈو دا سیم ورک دے شوڈ گیٹ دا سیم پے، اگر ایک مرد اور عورت ایک جیسا کام کرتے ہیں تو ان کو اس کی تنخواہ بھی ایک جیسی ملنی چاہیے۔ اٹ از اے ڈیوٹی of the government to protect its citizens، یہ حکومت کا حق فرض ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی حفاظت کرے۔ the law should guarantee، قانون کو اس بات کی ضمانت دینی چاہیے، that is make sure، یعنی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے that all citizens have human rights، کہ تمام شہریوں کو انسانی حقوق مل رہے ہیں۔ it should allow everyone to respect others and to be respected، ہر کسی کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں کی عزت کرے اور اس کی بھی عزت ہو۔ ان آل پارٹس آف دا ورلڈ، دنیا کے تمام حصوں میں، نو سوسائٹی، نہ ہی کوئی معاشرہ، نو ہیومن بینگس، نہ ہی کوئی انسان، should take it upon herself or himself to act in such a way as to destroy the rights of others، کسی ایسے عمل کو کہ جو دوسروں کے حقوق کو پامال کر دے اپنے اوپر نہیں لینا چاہیے، یعنی کہ کسی بھی انسان کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی دوسرے انسان کے حقوق پامال ہوں۔ دس از اے ڈیوٹی وی آل ہیو ٹوورڈز ایچ ادر، یہ ہم سب کا ایک دوسرے کی طرف فرض ہے۔ It is very important to know that we can ask for rights only when we know our responsibilities and do our duty، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم حقوق کی بات صرف تبھی کر سکتے ہیں جب ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہو اور ہم اپنے فرائض پورے کر رہے ہوں۔ Some rights are specially assigned for the children, that are the children's right, and every child has a right to get these rights. So, children's rights، بچوں کے حقوق۔ All children are born free and each should be treated equally، تمام بچے آزاد پیدا ہوئے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ مساوی سلوک کرنا چاہیے۔ They have reason and conscience and should act toward one another in a friendly manner، وہ وجہ اور ضمیر رکھتے ہیں اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ انداز میں پیش آنا چاہیے۔ The next right is right to be loved، محبت کا حق۔ Every person, every child has a right to love and care، that every child has a right to have someone to love and care for them، یعنی کہ ہر بچے کو یہ حق حاصل ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو ان سے محبت بھی کرے اور ان کی کیئر کرے، ان کی حفاظت کرے۔ So, the right to be loved، پیار کرنے کا حق یا محبت کرنے کا حق۔ All human beings need affection, love and understanding، تمام انسانوں کو پیار، محبت اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ Children have a right to be loved and cared for، بچوں کو یہ حق حاصل ہے کہ ان سے پیار کیا جائے اور ان کا خیال رکھا جائے۔ Love gives us a sense of security, confidence and happiness، پیار ہمیں تحفظ، اعتماد اور خوشی کا احساس دیتا ہے۔ The next right is right to get education، یعنی کہ ہر بچے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے۔ The right to education، تعلیم حاصل کرنے کا حق۔ Every child, girl or boy, has the right to go to school and receive free education، ہر بچہ لڑکی ہو یا لڑکا اس کو اسکول جانے کا اور مفت تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ ایٹ اسکول پر دے شوڈ بی ایبل ٹو ڈیولپ آل دیئر ٹیلنٹس، وہ اس قابل ہونے چاہیے کہ وہ اپنی تمام صلاحیتوں کو بہتر بنا سکیں یا ان کو ترقی دے سکیں۔ اینڈ شوڈ بی ٹاٹ ٹو گیٹ آن ود ادرس، اور ان کو دوسروں کے ساتھ مل کر چلنا بھی سکھانا چاہیے۔ Whatever the race, religion or the country they come from،
چاہے وہ کسی بھی نسل، مذہب یا ملک سے آیا ہو. ایوری چائلڈ، ہر بچہ، گرل اور بوائے، لڑکی یا لڑکا، should be given an equal chance to be prepared for the life ahead. ان کو اپنی آنے والی زندگی کی تیاری کرنے کے لیے ایک جیسے مواقع دینے چاہیے. However, تاہم a child should not be forced to study all the time. ایک بچے پر ہر وقت پڑھنے کے لیے زور نہیں دینا چاہیے. An old proverb، ایک پرانی کہاوت، all work and no play makes Jack a dull boy. پیستے پیستے آدمی کولو کا بیل بن جاتا ہے. is true to this day. اس کے لیے بالکل درست ہے، یعنی کہ ہر وقت کا کام اور کوئی کھیل نہیں لڑکے کو کاہل اور سست بنا دیتا ہے. Children should be given time to play games and they enjoy and to relax. بچوں کو کھیل کے لیے وقت دینا چاہیے تاکہ وہ پرسکون اور لطف اندوز ہو سکیں. Now let's talk about some other children's rights that a child also have. Children also have the following rights. بچوں کے حقوق درج ذیل بھی ہیں. The right to food, clothing and shelter. خوراک، کپڑے اور پناہ گاہ کا حق. The right to medical care. طبی دیکھ بھال کا حق. And to be first to get relief in a disaster or emergency. اور کسی بھی ہنگامی صورتحال یا پھر کسی آفت میں بچوں کو سب سے پہلے سکون پہنچانے کا حق، یعنی کہ بچوں کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں سب سے پہلے ان کو کسی محفوظ مقام پر پہنچایا جائے. The right to a name and nationality. نام اور قومیت کا حق. They have the right to belong to a country. ان کو ایک ملک کا شہری یا ایک ملک سے تعلق ہونے کا حق حاصل ہے. The right to live in peace and universal brotherhood. امن اور عالمی بھائی چارے کے ساتھ رہنے کا حق. The right to enjoy these rights regardless of race, color, gender, religion and nationality. کسی بھی نسل، رنگ، جنس، مذہب یا قومیت سے قطع نظر ہو کر تمام حقوق سے لطف اندوز ہونے کا حق. It is very important that we respect the rights of others around us. یہ بہت اہم ہے کہ ہم اپنے ارد گرد دوسروں کے حقوق کی عزت کریں. Our world would be a much happier place if all the people enjoyed their due rights. ہماری زمین، ہماری دنیا ایک بہت ہی خوشگوار جگہ بن جائے گی اگر تمام لوگوں کو ان کے جائز حقوق ملیں. We also need to know and carry out our duties towards others. ہمیں دوسروں کی طرف اپنے فرائض کو سمجھنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے. This is all about the human rights, and in this lesson we learned that we can make the world a happier place by performing our duties and by getting our due rights. So we should respect the others' rights and it should be performed in a good way. I hope now you have understood it. Please don't forget to learn and revise your lesson. Thank you so much. Allah Hafiz.